सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर FBH चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूँ। हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन की वीडियो है जो कि हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे किया जाता है एज ए मॉक ड्रिल। क्यों किया जाता है दोस्तों? ये हर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक महीने में एक बार ऐसे मॉक ड्रिल होती है या 15 दिन में एक बार ये मॉक ड्रिल की जाती है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि कभी भी अगर साइट पे कोई इमरजेंसी होगी तो उस टाइम के लिए हम अपने वर्कर्स को, अपने स्टाफ को रेडी रखें कि उस टाइम पे वो कैसे, जैसे हम इस मॉक ड्रिल में जाएंगे वैसे ही उस टाइम पे वो जाएंगे। मॉक ड्रिल में क्या होता है, एक सायरन बजता है, उसके बाद सभी लोग अपना काम छोड़ के बाहर आ जाते हैं। एक इमरजेंसी पॉइंट होता है जहाँ पे सब लोग जमा हो जाते हैं। फिर एक एक करके सभी सुपरवाइजर, फोरमैन, चार्जन अपने अपने जितने वर्कर्स उनके पास है उनकी अटेंडेंस लेते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स को देते हैं। उससे पता चल जाता है कि जितने हमारे वर्कर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं या नहीं। अगर उनमें से कुछ कम है तो इसका मतलब ये हुआ जो इमरजेंसी हो गई थी हमारी साइड पे उसके अंदर वो बंदे फंसे हुए। फिर उसी तरह से उन बंदों को वहाँ से निकालने के लिए हम अपना प्रोसीजर आगे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप देखिए, मुझे भरोसा है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इमरजेंसी इवैक्यूएशन के बारे में। कोई सीरियस नहीं किसी का। आप
गिंदी बार वीडियो जल्दी 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 राकेश जल्दी दिन में 2 बार ऐसा होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बद गया நீங்க தாங்க ஹீரோ இன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் यस सर सब लोग बाहर है सब लोग बाहर एक आदमी को भेजो अंदर चेक करेगा स्लैब के नीचे। हाँ ओके एक आदमी को भेजेगा राजेश उड़ान आगतो चेक किया मेरी Where is my phone? Yes. Where is the engineer? Engineer. What is the engineer? No. Where is the engineer? Number என்னங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னங்க என்னிட்ட ஒரு ஆள் கண்டது மாசம் வரல. அது சரி. எல்லாரும் வந்தாச்சு. மத்த ஆள் காண எங்க பாருங்க. பாருங்க. कौन आ रहा है अंदर? राजेश जाओ सर नहीं आ रहा है राजेश। पहले से प्लान करना चाहिए था अंदर चेक करके जाएगा पूरा। ഒരു ബോർഡില്ല. ജസ്കോയ്ക്ക് ബോർഡില്ല. അയ്യോ एचएफसी कंपनी के सामने रखो। हो गया बराबर अपना बराबर हो गया। अभी बराबर किया कट करना है अपना साथ वाला काम है। ग्रुप लीडर ब्रिंग योर पेपर नाम योर नेम रज़ाक जी रज़ाक जी सर। रिकॉर्ड कर रहे हैं रज़ाक ओके यू राइट इट रज़ाक कर रहे सर हाँ यू राइट इट रज़ाक राइट इट रज़ाक ओके इंग्लिश नो प्रॉब्लम ओके रज़ाक ओके हाउ मेनी पेपर कितना आदमी है मैसन एंड मैसन 44 मैसन एंड हेल्पर 51 नो लीव इट गो टुगेदर दोनों कितना आदमी आ जाएगा आप कितना आदमी आ जाएगा दोनों 96 ओके 96 हाउ मेनी पीपल आया 96 ओके गुड ओके नेक्स्ट ओके
Next one, Carpenter. Who is the leader? Who leader? Leader good. ये Leader कौन है? ओ ये कल कौन बोला? सुखदेव सुखदेव Leader सुखदेव कौन है? सुखदेव सुखदेव कल है कार्तिक का नाम बोला कौन है? हनुमान हनुमान ये भी है That man. है Look, please. Hanuman is here, please. Okay. Your name. हाँ. How many people? कितना? Total आपके आज कितना आदमी? हैं? 130 1 कितना आदमी आया है? टोटल 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 Okay, खला. टोटल कारपेंटर टोटल Nas. टोटल कारपेंटर बोलो Yes. हेलो हेलो टोटल बोलो क्या पागल जैसे बात करते हो टोटल बोलो टोटल 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 कितना I give it two. टोटल कितना Together. 150. Together. टोटल 150 150. Carpenter. नहीं हनुमान कौन सा? छोड़ो पूरा मिलके मिलके दोनों मिलके टोटल बोलेगा 150 है। हाँ 150 लिखो। ये 150 लिखो। ये 150 लिखो। 150। ओके कितना आदमी? टोटल 150। क्लास ओके। Where is the still picture? Who is the still picture? दे Okay come. I want still picture. Write it. Yes. रोड पे डालो Your name? सावरी राज Right name? His name? सावरी राज हाँ. कार पे still picture. 160. How many people? आज आया कितना? 161. 161. तो पूरा आदमी है? Okay, 161. Okay, खड़ा. Okay. MEP. Okay, MEP come front. Okay. What's your name? सुनील Okay. Next. Next team. Go. HCL. HFC उधर HFC HFC. Who is the leader? Huh? नाम अभी आपका नहीं चेक कर रहा है Team. How many? Three. Okay. Next. Who? Five. Aika. How many people? Five. Okay. Next. Left. This one. स्टाफ का जो नहीं है पूरा स्टाफ है नहीं किधर है ये देखो हेलो एमईपी क्या है அவன் வந்து வராது ஃபயர் ஆகி கத்தி போறாங்க Next. Operator, please. ஆபரேட்டர் Now.